श्रोताबंधु नमस्कार। मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरभि अध्यक्ष आपण मानक स्वागत करुच्ची एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत 5 वर्ष मध्य रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठारू आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण करि आसुछि। आदि ठारू सेही परी शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जार ना चलतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। एही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुथिबा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर एही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्ष रे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। एही ऐतिहासिक कार्यक्रमर समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिसंती इतिहास विभाग प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिसंती श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार। कोरापुट सरकारी महाविद्यालयर अवसर प्राप्त इतिहास विभागीय मुख्य तथा जातीय दृष्टिबाधित संघ ओडिशा शाखार अवैतनिक इनक्लूसिव शिक्षा निर्देशक प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदयंकर लेट्स नो हिस्ट्री बा चलतु जानिबा इतिहास माध्यम छात्र छात्री मानक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्यखसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन मु नीलिमा दास आपण मानकु स्वागत करुछि। आज आमे सुनिबा दक्षिण पूर्व एसीय राष्ट्र रे प्राचीन भारतीय वाणिज्यिक प्रभाव संपर्क रे। प्राप्ति और चिंतनर लुचकाली खेल मध्य स्वतः प्रक्रिया रे भारतीय वणिक माने प्राचीन जुगरे ଯେଉଁ ପ୍ରବାହରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରସାର ନିମିତ୍ତ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ପୋତକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ କିଭଳି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ପ୍ରଶ୍ନ 1। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶକୁ प्रभावित करिथिला? उत्तर बर्मा, काम्बोडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, चीन, कोरिया और तिब्बत प्रभृति देश को। प्रश्न 2। केउं भारतीय माने वैदिक जुगरे विदेशी राष्ट्र मानंकु प्रभावित करि परिथिले? उत्तर बणिक, धर्म प्रचारक और औपनिवेशक माने। प्रश्न 3। दक्षिण पूर्व एसीय राष्ट्र मानकरे भारतर सांस्कृतिक प्रभाव केउं केउं क्षेत्र रे अनुभूत होइथाय? उत्तर धर्म, भाषा, साहित्य, कला और सामाजिक जीवन प्रभृति संपर्क रे। प्रश्न 4। दक्षिण पूर्व एसीय राष्ट्र मानकरे केउं केउं धर्म प्रभाव विस्तार करिथिला? उत्तर हिंदू और जैन धर्म। प्रश्न 5। दक्षिण पूर्व एसीय राष्ट्र मानकरे केउं केउं देवतांकु त्रिदेव भावे पूजा करा जाए? उत्तर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरंकु। प्रश्न 6। बाली द्वीपरे केउं केउं हिंदू देवतांकर मूर्ति देखिबाकु मिले? उत्तर इंद्र, कृष्ण और दुर्गांकर मूर्ति। प्रश्न 7। शक्तिर प्रतीक रूपे दक्षिण पूर्व एशियार बाली द्वीपरे केउं देवींकु पूजा करा जाए? उत्तर शक्तिर प्रतीक रूपे दुर्गांकु। प्रश्न 8। केउं केउं भारतीय ग्रंथ बाली द्वीपरे प्रसिद्धि लाभ करिथिला? उत्तर रामायण, महाभारत और
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପୁରାଣ। ପ୍ରଶ୍ନ 9 ଜୈନ ଧର୍ମର କେଉଁ ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ବାଲି ଦ୍ୱୀପରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଜୈନ ଧର୍ମର ହୀନଯାନ ଓ ମହାଯାନ ଦୁଇଟି ବିଭାଗ। ପ୍ରଶ୍ନ 10 ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶରୀରକୁ ନେଇ କେଉଁ ପୂଜା ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 11 ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିନିମୟ ପାଇଁ ସଂଯୋଗ ସେତୁ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଭାରତର ନାଳନ୍ଦା, ଜାଭା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିକ୍ରମଶୀଳର ଶ୍ରୀଘନ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ରଶ୍ନ 12 ଭାରତୀୟମାନେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କେଉଁ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 13 ଭାରତୀୟ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ କିଭଳି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 14 ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର କେଉଁ ଦ୍ୱୀପରେ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତର ଆଦର କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଜାଭା ଦ୍ୱୀପରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 15 ଭାରତୀୟ କଳାର ନିଦର୍ଶନ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 16 ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର କେଉଁ କେଉଁ ଐତିହାସିକ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବହନ କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର ପ୍ରାସାଦ, ପୀଠସ୍ଥଳୀ, ମନ୍ଦିର ଓ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ 17 ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ନିଦର୍ଶନ ରୂପେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥିବା ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଉତ୍ତର ବୋରୋବୁଦୁର। ପ୍ରଶ୍ନ 18 ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ଜୀବନ କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରଶ୍ନ 19 ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର କୋହଳ ଭାବେ। ପ୍ରଶ୍ନ 20 ଭାରତୀୟ ଜାତି ପ୍ରଥାର କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ କଠୋରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିନଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସମଜାତି ବିବାହ ପ୍ରଥା ପ୍ରତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।